السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر خدمت ہوں لے کے شوکیس آپ کے لیے۔ آج شوکیس کی گولڈن جوبلی ہے۔ جی ہاں، جو قسط ابھی آپ دیکھنے جا رہے ہیں یہ ہماری 50th ایپیسوڈ ہے، اور آپ کی محبت، دعاؤں اور تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہی کی وجہ سے یہ پروگرام جی ٹی اے کا مقبول پروگرام بن سکا۔ ہم آپ کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوستو، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہماری ایک یہاں پہ یونٹی ہے، ہم سارے مل جل کے کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پروڈیوسر رکشانت ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ طلحہ جو ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں ہمیں، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ سب انہی کی محبت اور کاوش کے ساتھ چلتا ہے، اور ٹورانٹو 360 کا جتنا چاہے اتنا شکریہ کم ہے۔ پڑھی صاحب کی نظر کرم ہم پہ رہتی ہے، شفقت رہتی ہے، سو ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں جو ٹورانٹو 360 آپ کے لیے پروگرام لے کے آتی ہے۔ اب چلتے ہیں یونٹی کی آگے بات منظم، ایک تنظیم، یعنی کہ کچھ تنظیمیں اس طرح سے بن جاتی ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، لیکن یونٹی جب ہو جاتی ہے تو یہی تنظیمیں آگے جا کے اپنا بڑا نام پیدا کرتی ہیں۔ منظم لوگوں کو کرنا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ لیڈر کوالٹیز ہر کوئی بندہ لے کے پیدا نہیں ہوتا۔ ایک تنظیم آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہے، اس تنظیم کا نام ہے جٹ ایسوسی ایشن کینیڈا۔ تو سب سے پہلے میں اپنے تینوں جو دوست ہیں جو کہ جٹ ایسوسی ایشن کینیڈا سے ہمارے ساتھ آئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں وقاص گوندل صاحب، راشد وڑائچ صاحب اور بھائی صفدر وڑائچ صاحب۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جی، جٹ ایسوسی ایشن آج ہمارے پروگرام میں آئی ہے، شکریہ سر۔ شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد، آپ کی آج 50ویں سالگرہ تو نہیں، 50واں پروگرام ہے، اور میرے لیے اسپیشل اس لیے بھی ہے کہ میں پہلے پروگرام میں بھی آیا، 25ویں میں بھی آیا، 39 یا 40 میں بھی آئے، اور اب یہ 50th میں بھی میں آ رہا ہوں۔ تو میرا خیال ہے میں آپ کا موسٹ اپیئرڈ گیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ میرا جو پہلا پروگرام تھا اس میں وقاص اور بھٹی صاحب میرے ساتھ میرے مہمان تھے، اور یہ یوں کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کا لگایا ہوا ایک پودا ہے جو آج بالکل یہ بھی سیلف ایک آرگنائزیشن بن گئی ہے جو پروگرام ہے نا آپ کا۔ بالکل جی، بہت بہت مبارک ہو آپ کی پوری ٹیم کو، ماشاءاللہ پہلے دن سے آپ کے ساتھی ہیں۔ بہت اچھا پروگرام، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یقیناً یہ ایک مقبول ترین پروگرام جو ہے ٹورانٹو میں بن چکا ہے، نہ صرف ٹورانٹو میں بلکہ نارتھ امریکہ میں جو ہے اس طرح کا پروگرام یہاں کی لوکل پروڈکشن کے حساب سے بہت اچھا پروگرام ہے۔ اور یہ آپ کی یہ پوری ٹیم جو ہے ٹورانٹو 360 کی، شوکیس ود بلال چیمہ کی پوری ٹیم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ اب مجھے پاکستان سے بھی کالیں آنی شروع ہو گئی ہیں، سو آپ سب کو جو ہے نا میں آپ کے لیے تالیاں بجاتا ہوں اور بجواتا ہوں کہ ماشاءاللہ پاکستان سے بھی جو ہے نا لوگ ہمیں دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے، اور وہ کال کرتے ہیں باقاعدہ اور کہتے ہیں کہ جی پروگرام اچھا ہے، اس میں یہ کرو وہ کرو۔ وہ ہمیشہ جو ہے نا جو ہمارے آف کورس ناظرین ہوتے ہیں ان کی خواہشات ہوتی ہیں، سو انشاءاللہ we'll take care of that too۔ صفدر بھائی، آپ بھی اس پروگرام میں تیسری دفعہ آئے آج؟ جی سر۔ تو پھر وقاص کے بعد اپیرنسز آپ ہی کی بنتی ہے؟ سیکنڈ رنر آپ ہو گئے، رنر اپ ہو گیا میں۔ تو آپ کو جس دن آپ نے ہمارے پروگرام میں آنا شروع کیا تھا وہاں سے لے کے آج تک کچھ تبدیلی محسوس ہوئی کہ تبدیلی ابھی آنے والی ہے؟ تبدیلی آ چکی ہے، تبدیلی آ چکی ہے، آ چکی ہے۔ یہ آپ کا ماشاءاللہ پروگرام جو ہے وہ ناٹ جی ٹی اے، جو وقاص نے کہا کہ نارتھ امریکہ میں لوگ آن لائن فالو کرتے ہیں، آپ کو واچ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنی محبت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہم آپ کے پروگرام میں یہ چیزیں پسند کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے، ہاں بالکل، اس کو امپروو کر لیں۔ کرٹک بھی تو وہی ہے نا، ان کا وہی آپ کو چانس دیتے ہیں کہ آپ امپروو کریں وہ چیزیں۔ تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ کے ساتھ پوری ٹیم جنہوں نے یہ اس لیول تک لے کے آئے پروگرام کہ آپ نمبر 1 تو نہیں لیکن فرسٹ جو نمبر 10 ہے ان میں سے ایک ہے۔ ہمیں 2-4 بندے بھی جاننے لگے، سرانے لگے تو ہمارے سارا آنکھوں یہ آپ کی۔ راشد، آپ پروگرام میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ میں آیا تو پہلی دفعہ ہوں، لیکن میں نے دیکھی اس کی ساری ساری ایپیسوڈ دیکھا ایپیسوڈ جو ہے ادھر تو شکریہ بنتا ہے نا۔ تھینک یو۔ اور میں اس پروگرام کا ماشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ فین ہوں۔ آپ کا جو انداز ہے گفتگو کا، اسپیشلی اس کا بہت زیادہ میں آپ کو کہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ جٹا میں پتر ہو گیا؟ نہیں، یہ ہے کہ بہت زیادہ میں آپ کا اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے پروگرام کا، اور تقریباً کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں جو کہ میں نے شروع سے لے کے آخر تک نہ دیکھا ہو۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کا مطلب ہے میں پورے کے پورے
49 एपिसोड में शामिल रहा हूँ। बिल्कुल आप शामिल रहे हैं और आप 50th में खुद बैठे हुए हैं। 50th में खुद आ- में ਆਪ ਦੋਵਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। आपस ही बेहतर ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੁਕੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 2 ਪੰਜੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 2 ਪੰਜੇ करने, ਕਹਿੰਦਾ ਜਸੂ ਪੰਜੂ खेलना। यस अच्छा देखो इसने ऐसी छड़प करके अंदर एंट्री मारी है ना। चले मैं अब इन एंट्री की वजह से मेरी टीम शोकेस आपको जी, आप ये हमारी जो 50th एपिसोड इसकी मुबारकबाद जी, और ये आप सबकी मोहब्बत और खलूस का नतीजा है कि हम यहाँ पे आपकी मेहनत का नतीजा है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, बाबा जी ने भी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बुजुर्गों तुसा भी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, लेकिन जवेद सरफराज पहली एपिसोड से हमारे साथ है, तो आई विल जस्ट गिव यू स्पेशल क्लैप। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और हमारी मतलब यहाँ पे मेहमान है आज। आप मेहमान हैं आज? नहीं नहीं अच्छा बिल्कुल भी जी, नहीं। तो फरहाना खान भी, फरहाना खान जो है उन्होंने भी पहली एपिसोड से लेके अभी तक 10-15 छुट्टियों के अलावा हमारा हर जो एपिसोड है उसमें साथ दिया है। अगर ये मेहमान है तो फिर ये मोस्ट अपीयर्ड मेहमान है। मुझे फिर आप मेरा टाइटल आप ले लें और इनको दे दें आप। नहीं नहीं, वो आज मेहमान बन के लग रही हैं क्योंकि आज अच्छा। बड़ी जल्दी में है उनको ना, बड़ी जल्दी है। वकील साहब आप भी हमारे टीम का पूरा हिस्सा है और माशाल्लाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि हम तो लोगों को हंसाते हैं ना, आप तो लोगों के मसाइल भी हल करते हैं। कोशिश की जाती है। मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं आप माशाल्लाह हमको बड़ा अच्छा गाइड करते हो। तो ये भी दोस्तों देखो शोकेस का ही काम है कि मुफ्त में वकील कर दिया, नहीं तो इनको तो मिलने भी जाओ तो 500 हाथ मिलाने का लेते हैं। ऐसे ही है ना बकास? ऐसा नहीं, बल्कि मैं आपको इस पे एक वाकया सुनाता हूँ। एक डॉक्टर साहब मिले वकील साहब को, उन्होंने कहा यार ये मैं इन लोगों से बड़ा तंग हूँ जो मुफ्त में आके मशवरा मांगते हैं, जी मुझे ये बीमारी है तो ये कौन सी दवाई लूंगा, कहीं डिनर पे मिल जाएंगे, तो मैं बड़ा तंग हूँ, खाम में मुफ्त में मेरी प्रैक्टिस है, मैंने पैसे लेने होते हैं। वकील साहब आप क्या करते हैं? वकील साहब ने कहा कुछ भी नहीं, मैं उन्हें जो कानूनी मशवरा मांगते हैं मैं दे देता हूँ और बाद में उनको इनवाइस भेज देता हूँ। डॉक्टर ने कहा ये आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जबरदस्त। डॉक्टर साहब सुबह क्लिनिक पहुंचे तो उन्हें इनवाइट पड़ी हुई थी। तो इनको तो मिलने के पैसे पहले देने पड़ते हैं, इनको तो मिलने के पैसे, मतलब कहीं पे भी चलते फिरते भी मशवरा दे देना तो इनवाइस आ जाए। हम आपसे कुछ मशवरा नहीं अभी पूछेंगे क्योंकि ये ना हो गया इनवाइस सारी हमें आ जाए। आपको मिलेगी, हो रही है इनवाइस, अच्छा लेकिन वो टाइम पे मिलेगी। ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ लेकिन मजे की बात है यार, इस बाबे ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰੇਸ ਕਰਨ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਲਤੀਫਾ ਹੋ ਜਾ ਬਣਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹੋ। ਹੈਲੋ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੱਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦਾ ਬੰਦੇ ਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋੜ ਆਪਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜੱਟ ਉੱਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਲਵੋ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਿੰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਿੰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਫਰ ਹੈਗਾ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜ਼ਫਰ ਮਲਿਕ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ बाबू जी का एग्जाम बाबा जी आपका कोई पेपर से कोई? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही देख रहा था कि 50वां प्रोग्राम है तो माशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा था कि नहीं, कोई हमने कहा शायद आहिस्ता बात कर लें क्योंकि नहीं वो ऐसा बाबा है जी कि का कल बाबा एग्जाम जी ने है सुबह जाना है, डॉक्टर ने कहा था आपके टेस्ट सुबह 4 बजे। टेस्ट है तो ये उस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहा हूँ। और बाबा जी तो दूसरे ब्लड के साथ टेस्ट लेते ब्लड टेस्ट है। अच्छा तो मुझे पता नहीं था ना, तो मैं बस अब ਵਿਕਾਸ पिछली ਭਾਈ दफा गए ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਟੰਗੇ ਫਿਫਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा यार नहीं उनको इतना न डराओ। अच्छा लेकिन बाबा जी आपकी भी तो सुना है कोई जट्टों से काफी तल्लक है ना? हाँ जी मेरा ताल्लुक काफी है वो कोई फर्नांडिस साहब है, हाँ, कोई है कुछ कोशिश कर रहा एंडरसन नाम है, क्या नाम है उनका? नहीं नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अभी जट्टों के तल्लुकात साथ- बहाल अभी तल्लुकात बने बहाल नहीं नहीं हैं। जब बनेंगे तो फिर वो करेंगे। अच्छा चलें जी एक सीरियस टॉपिक पे आते हैं जी। मैं ये जानता हूँ बेसिकली जो है ना, मैंने आज तीनों को क्यों बुलाया ये अच्छा जो मैं जट एक आपकी एसोसिएशन बात है। काट रहा हूँ, जी जी आपने सबका जिक्र किया है, आप भी माशाल्लाह पूरी की पूरी 50 एपिसोड्स में आए हैं। ये आपकी तारीफ बहुत सारा ज़बरदस्त। कुछ आपकी वजह से है। सारी यार मैं भूल ही गया था कि मैं भी था ना। सारी एपिसोड्स में आए हैं ये, मतलब ये देखें Full किसी ने opinions कब ज्वाइन किया, किसी ने कब ज्वाइन किया, आपने पूरी पहली से लेके अभी तक आप आ रहे हैं मेरे साथ इसके लिए एक भी मिस नहीं किया, नहीं आपने मिस की हैं? एक भी नहीं। नहीं आपने 3 मिस की हैं। जो करवाए 3 मिस करी मैं आ गया था। नहीं तो मैं तो बाद में कुछ आने को बोलूंगी आना नहीं कहते, पर एनीवे इट्स नॉट अ रेस। लेकिन एक चीज है यार, अब ये जरूर सोचो, इसका थोड़ा सा क्रेडिट दो। मेरी टांग टूटी थी, तीसरे दिन में यहाँ पे बैठा प्रोग्राम, वाह 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 और मैंने एक भी एपिसोड इसकी ना मिस की है ना रिपीट की है। और
یہ وہ پروگرام ہے جو کہ پوری کی پوری نئی ایپیسوڈز کے ساتھ آیا ہے, ہمارا کوئی ریپیٹ نہیں ہے. اور سب سے ایک دن وہ ہمارا 10 محرم میں آ رہا تھا پروگرام, تو I didn't feel like to even talk کہ جی ایسا کچھ. تو وہ 10 محرم کے علاوہ ہمارا کوئی بھی ایپیسوڈ کبھی مس نہیں ہوا, ریپیٹ نہیں ہوا. بالکل صحیح. یہ آپ کی لگن ہے. نہیں, یہ بلال جی میں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے یہ ایک آئیڈیا نیا نکالا اور پیش کیا, اور بڑی ہمت بھی کرنی پڑی. مجھے پتا ہے کہ لوگوں کو اتنے ترلے بھی بڑے کرنے پڑے نا, ترلے بھی بڑے کرنے پڑے. کچھ اور بھی دوست تھے جنہوں نے جو ہمیں سکھا کے چلے گئے. اور میں سمجھتا ہوں ظفر ملک صاحب کو تو چھوڑو یار, ظفر شاہ صاحب جو ہے نا, ان کے لیے جناب پوری ٹیم کو تالیاں, کیونکہ یہ اس آئیڈیا نے میرے ساتھ وہ پہلے دن بیٹھے تھے. He was the first person who had discussed کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی چلو بس ٹھیک ہے. وہ اپنی گم مصروفیات کی وجہ سے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے, لیکن فارغ ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکتے. روزانہ 10 گھر پھر لیتے ہیں لیکن ادھر نہیں آ سکتے. تو لیکن ان کا پھر بھی ہم بہت جو ہے نا شکریہ ادا کرتے ہیں, بلکہ معظم کا اور نقوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انیشل کے جو پروگرام ہے انہوں نے ہمارا ساتھ اس میں دیا. اس کے بعد معظم صاحب پی ایچ ڈی کرنے چلے گئے, جو کہ انہوں نے آج تک نہیں کی, اور نقوی صاحب جو ہیں وہ بیزی ہوتے ہیں. تو لیکن ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا آپ ذرا یہ جاٹ ایسوسیشن پہ آئے نا, اس سے نہ بچیں ذرا. مجھے ایم ہی پوچھ رہا ہوں, کیوں بنائی آپ نے یہ کھانے واسطے؟ نہیں کیونکہ شروع ہو گئے سر, انہوں نے کہا ایسوسیشن بڑھا کے کم سے کم برمپٹن دی پولیس تو جان چڑھاؤ. چلے اصل میں جو ہے نا, میں بتاتا ہوں جی, یہ 90s کی بات ہے. اصل میں وکاس کی جو آپ کی یہاں پہ موجودگی ہے نا, یہ بیسیکلی اپنے والد صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو وکاس کے والد صاحب جو ہے نا, he was the one, he's a founder of that Jat Association here in Canada, like Ontario. ماشاءاللہ. تو ہمیں بٹھا کے انہوں نے نا جو ہے, ہمارے میں ہے نا کچھ لوگ جو ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی وہ کیا جی کیا پائنیئرز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بیسیکلی وکاس کے والد صاحب کا, اعظم گوندر صاحب کا جو ہے نا, وہ بیسیکلی آئیڈیا تھا. سو وی سیٹ ٹوگیدر, اور جو ہماری پہلی انیشیل میٹنگز تھی نا, تو ان میں یہ ہوتا تھا کہ یار کنی قدر سی نال تریں گے, اختلاف رائے بہت زیادہ ہوتا تھا. ہر بندہ آیا بھی چودھری بن جاتا تھا میٹنگ میں بھی. لیکن آج تک یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے, اور وہ کیونکہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو گوندل صاحب ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں, ان کی شفقت ہمیشہ ہم پہ رہی ہے. وہ پاکستان پہ بیٹھ کے ہم پہ نظر رکھتے ہیں, اور وہ ہمارے تاحیات چیئرمین بھی ہیں. تو ان کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ یہ کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے. سو جاوید کلیرس ہمارے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں, دوسری دفعہ لگاتار ہو رہے ہیں جی وہ. تو اس کے بعد جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ بھائی جان ہیں. تو آپ کا بھی مطلب آپ کے ساتھ تو چلتی رہتی ہے. جو ہماری تنظیم میں سب سے سخت آدمی ہے نا, وہ یہ بیٹھا ہوا ہے, یہ ہمارا خزانچی ہے. لگتے تو نہیں ہے, بالکل نہیں لگتے. You will not believe it. So یہ ہمارے خزانچی صاحب ہیں, اور اسی لیے میں نے نا آج ان کی جو ہماری جو کور کمیٹی ہے نا, پریزیڈنٹ سے کچھ نازک مصروفیات کی وجہ سے پریزیڈنٹ صاحب نہیں آ سکے, نہیں تو ان کو بھی ہم یہاں پہ رکھتے. لیکن میں ایک بات واضح کرتا چلوں جی کہ میں بلا شبہ ریپرزینٹ اپنے والد صاحب کی جگہ پہ آیا ہوں, بیٹھا ہوں. آپ لیکن خود بھی ہو, پہلے دن بھی میں چائے لانے والا تھا ان کے لیے. سارے میرے بڑے بھائی ہیں. آج بھی میری کوئی ترقی نہیں ہوئی آج تک. آج بھی کرسیاں میں ہی لگاتا ہوں. نہیں وہ تو ہم سبھی لگاتے ہیں. وکاس اس کا جواب یہ ہے کہ برگد کے نیچے کبھی کوئی چیز پنپ نہیں سکتی جب تک اوپر برگد ہے. آپ کے والد صاحب آپ کے اوپر چھاؤں ہیں. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ. ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆ ਗਈ. ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਬਤ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ. ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ. ਵਾਹ, ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ روٹی آ گئی. ایک چیز ہے دیکھو, اس میں بھی فخر محسوس کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے بڑے بھائی کی خدمت کرتا ہوں, اور اس میں ایک اپنا مزہ ہے. بڑے بھائیوں کی خدمت. جی ہاں, کچھ انکل بھی ہوں گے اندر. میں بڑا بھائی ہوں نا صرف. میں بڑے بھائی تک. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے, میرے والد صاحب کے درجات بلند کرے, کہ جب ہم چھوٹے تھے نا, اسکول کالج یونیورسٹی تک, تو اپنے گاؤں میں جانا یہ وہ نا, تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ وہ چوری انور کا پتر آ گیا. تو خیر اس کے بعد میں باہر نکل آیا, ادھر ساری عمر ادھر گزار دی ہے. اب گاؤں جاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں وہ چودھری مہاد دپرا آ گیا. یعنی میری خود کی پہچان وہاں پہ ہے ہی نہیں, اور میں بھی اسی برکت کے مطلب برکت دیکھ رہا ہوں. ٹورانٹو میں لوگ کہتے ہیں بلال چیمہ کا دوست آ گیا.
चले दोस्तों, गुफ्तगू जारी रहेगी. आज टोटली हम आउट ऑफ ट्रैक हैं क्योंकि ये प्रोग्राम और तरह का है, 50th है, तो हम भी थोड़ा सा जो है ना वो अपनी तारीफें खुद कर रहे हैं. तो हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर तारीफों का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience in 2 locations to serve you better in Brampton and Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to a healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring, and compassionate environment where patients are actively listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम, 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स, पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं. बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा. कॉल 905-848-7000. It's 905-848-7000. Fatma Grocers. बज़्म गौसिया कनाडा के ज़ेर एहतमाम सालाना 11वीं शरीफ और गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस हफ्ता 7 दिसंबर को जामे अल मुस्तफ़ा 2505 डिक्सी रोड मिसिसागा में मुनक़्क़िद हो रही है. इस रूहानी महफिल में शिरकत के लिए लंदन से खास तौर पर अलामा मोहम्मद सादिक कुरैशी तशरीफ ला रहे हैं. उर्स मुबारक क़ुदवतुल औलिया हजरत सैयदना ताहिर इलाउद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह. इस खास महफिल में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की शिरकत भी मुतवक्की है. उम्रे का टिकट बजरिया कुरानंदाज़ी दिया जाएगा. पूरी फैमिली के साथ इस रूहानी महफिल में शिरकत कीजिए. मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए हाशिम अली कादरी 905-782-2345. It's 905-782-2345. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad,
647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. वेलकम बैक टू शोकेस जी। आज शोकेस की टीम भी बड़ी रिलैक्स है। आज हमारे वकील साहब भी बड़े रिलैक्स हैं। वकील साहब एक मशवरा, ये तो बात चलेगी, एक मशवरा करना था यहाँ पे। मुझे एक जो बेसिकली स्पेशल पूछा गया और किसी ने लिखा कि जी वी वांट टू नो कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत क्या है, किस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट में फंस जाते हैं, किस तरीके से वहां से निकला जाता है, और कई दफा हम कॉन्ट्रैक्ट करके भूल जाते हैं। तो उसके जो है ना वो क्या प्रोस एंड कॉन्स बोलें कि जी क्या हो, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चाहिए, देखे बगैर कहीं साइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट जो ऐसा टॉपिक है कि जिस पे तो बात करने चाहें तो कई दिन आप बात कर सकते हैं। इतना इतना वास्ट किस्म का ये टॉपिक है इस चीज का। लेकिन मैं इसमें शुरू करूंगा, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जब दो लोग आपस में कोई बिजनेस करें तो उसको बेहतर लिख लें और लिख के उसके ऊपर शहादत भी ले लें आप। सही। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट ही है जो कि हमारे सदियों से चला आ रहा है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हम अब हो क्या गया है यहाँ पे, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हम दो बंदे करते हैं आपस में या दो किसी कंपनी के साथ करते हैं, हम जो सामने बैठा हो जो हमसे बात कर रहा है, हम सिर्फ उसकी 2 मिनट की बात सुन के हम 50 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। हम कोशिश ही नहीं करते कि उस 50 पेजेस में क्या लिखा हुआ है, क्या वो बंदा 2 मिनट में आपको 50 पेजेस एक्सप्लेन भी कर सकता है, नहीं कर सकता। जब तक तो सब चीजें अच्छी चलती रहती हैं, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन जैसे कोई चीज हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो तब हम याद आता है कि नहीं मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट गलत किया है। तो जब उस वक्त कोई फायदा नहीं है उस चीज के ऊपर, वो तो वैसे ही है, जब सांप निकल जाए तो बाद में आप लकीर को पीटते रहे। तो इस बेटर के जब भी आप किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट करें किसी के साथ तो उसको डिटेल में पढ़ लें। लेकिन अगर वो 50 पेज का होगा तो फिर तो 50 को दिन भी चाहिए ना मेरे जैसे बंदे को भी, जी उसको पढ़े मुकम्मल। वहाँ पे तो हम काम आते हैं फिर। अच्छा, मगर इसके अलावा भी कभी हम किसी कंपनी में जाते हैं, कभी हम कहीं अप्लाई भी करते हैं, एंड इफ वी आस्क देम कि ये ले जाएं हम कॉन्ट्रैक्ट, वी विल ब्रिंग इट बैक, तो वो ले जाने नहीं देते। इज दैट ओके? इट्स इलीगल, इट्स टोटली इलीगल। कॉन्ट्रैक्ट ना देना या कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपको मौका ना देना कि आप जाके अपने किसी प्रोफेशनल बंदे से उसको देख के पढ़ के समझ के साइन करें। दिस इज योर राइट। अगर आपको कोई ऐसे रोकता है तो वो इलीगल कर रहा है। हमारे पास आपको पता है हमारे ऑफिस में रियल एस्टेट का काम भी बहुत हमारा मेजर काम जो है रियल एस्टेट डील्स के साथ है। तो उसमें हमेशा हमारे पास जब बिल्डर के सामने से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, विकास भाई को तो पता होगा, वो 40-50 पेजेस से कम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और क्लाइंट जब साइन करके सब कुछ करके हमें दे के जाता है कि हाँ जी फर्म हो गया, उससे पूछा, अगर हम 2-3 क्वेश्चन से पूछते हैं आपने इसमें ये देखा है वो देखा है, तो 90% लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या साइन किया हुआ है। और बेचारे जब क्लोजिंग का टाइम आता है तो बिल्डर उसमें से एक लंबी सी लिस्ट निकाल के ले आता है कि तुमने ठीक है 6 लाख का तुम्हारा घर है, ऊपर $20,000 का ये भी खर्चा है इसके ऊपर, ये डेवलपमेंट चार्जेस, ये डाल दिया, वो डाल दिया, वो डाल दिया, और वो बेचारा जो बंदा जिसने अपना एक बजट रखा होता है वो आउट ऑफ बजट हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है? इसीलिए हो जाता है कि वो उनको। लेकिन वहाँ पे अब आपका यही सवाल जो है, मैं स्विच करूंगा क्योंकि विकास भी रियल एस्टेट करते हैं और सफदर ब्राइक साहब भी रियल एस्टेट, तो ये रियल एस्टेट जो एजेंट होता है उसकी ये मतलब इसमें नहीं होनी चाहिए, ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो मतलब एक्सप्लेन करे कि वो क्या कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में जो अपने कस्टमर को बताए। मैं अंकल का ज़्यादा तजर्बा है, मैं अपनी राय दे देता हूँ। रियल एस्टेट एजेंट का जो मतलब है ना वो है कि ही सपोज टू नो लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। मार्केट को तो उसी ने समझना है ना, इसमें मॉर्गेज इन्वॉल्व होती है, इसमें होम इंस्पेक्शन इन्वॉल्व होती है, इसमें क्लोजिंग इन्वॉल्व होती है, लॉयर इन्वॉल्व होते हैं। रियल एस्टेट का एजेंट का काम होता है एक डील पुट टुगेदर करके आपको देना। अब आप अपने मॉर्गेज एजेंट से बात कर लें, अब आप अपने लॉयर से बात कर लें, ठीक है। तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे देते हैं,
प्रॉब्लम स्टार्ट्स कि जब एक रियल्टर जो है वो बिल्कुल एज ए लॉयर उनको मशवरा दे रहे होते हैं, लीगल ओपिनियन भी दे रहे होते हैं. लॉयर रियल्टर इज नॉट सपोज्ड टू गिव अ लीगल ओपिनियन. हाँ, आप उनसे मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करें, एरिया की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, उसके फ्लोर प्लान्स की बात करें, ठीक है, ये रियल एस्टेट एजेंट का काम है. अब वो उस पे फाइनेंस पे भी मशवरे दे रहे होते हैं, मॉर्गेज की भी दे रहे होते हैं, ये इंटरेस्ट होगा. ये पहले भी मैं कह चुका वो यहीं पे कहते हैं जैसे करा लांगे तो फिक्र न कर, मैं करवा लांगा. नो, दिस इज नॉट राइट. और फिर जहाँ तक जैसे आदिल भाई ने कहा है कि जो बिल्डर का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बड़ा वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उन्हीं के लॉयर ने डिजाइन किया होता है और उन्हीं के फेवर में जाना, उन्हीं के फेवर में जाना होता है. उसको जरूर पढ़ें. जो भी चीज है आप उसमें आपको पता तो हो, चेंजिंग ना हो. आप ठीक है, बिल्डर मोस्टली मान भी जाते हैं, कभी नहीं भी मानते, लेकिन आपको कम से कम पता हो कि क्लोजिंग पे ये चीजें आपके साथ. तो बिल्डर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देता है बाहर कि आप पढ़वा लो, फिर बिल्डर आपको 10 दिन का टाइम देता है. 10 दिन कूलिंग पीरियड है उसका. विदिन 10 दिन. वकास में मुझे इजाजत दें, ये जो वकास में बात कर रहे हैं 10 दिन का कूलिंग पीरियड जो है वो हर बिल्डर नहीं देता. ये डिपेंड करता है बिल्डर के प्रोजेक्ट के ऊपर. अगर इनके पीछे 10 लोग लाइन में खड़े हैं, वो बगैर उसको पढ़े साइन लेके खड़े हैं, तो कहते हैं ये जी अभी लो, अभी फर्म करो, हमें 10 दिन ही चाहिए. बिल्कुल सही. तो वो भी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है. और ऐसा भी कभी भी होता है कि जी बंदा टोटली डिपेंड कर रहा होता है अपने रियल एस्टेट वाले पे, और वो भी उसे मतलब एक सर्कल में ले जाते हैं कि देख ये निकल जाएगा हाथ से, ये निकलेगा हाथ से. वो एक मतलब लफ्जी थ्रेट नहीं होती पिच कि कहीं गवा ना देना. सेल्स पिच, ठीक है, सेल्स पिच आखिरी कर रहा है, फिर नहीं होगा. सेल्स पिच. अच्छा, एक चीज और, ये सेल पिच से मुझे याद आया यार, ये इन दोनों को तो बचपन का तारफ हो चुका है, तो लोगों को ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप जनाब कहाँ पे पाकिस्तान में पैदा हुए. पैदा वैसे तो मेरा ताल्लुक गुजरात से है. गुजरात का एक पैदा स्विट्जरलैंड में बात नहीं मैं बताता हूँ, उसकी तरफ आ रहा हूँ ना मैं. अच्छा. कि मेरे वालिद साहब बैंक में एज ए नेशनल बैंक में मैनेजर थे, और बड़ी नाइस पर्सनालिटी है यार, मैं मिल चुका हूँ माशाल्लाह, बड़ी नाइस पर्सनालिटी. वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एज ए जॉब के लिए वो तैनात होते रहे, उनकी पोस्टिंग होती रही. वो जोराबाद थे. जोराबाद जी, खुशाब के बिल्कुल. वाह, पहला दारुल खिलाफा. उधर मेरे वालिद साहब थे मैनेजर, एज ए मैनेजर नेशनल बैंक थे, और तो मेरी पैदाइश उधर ही हुई थी, जोराबाद में पैदाइश हुई. और उसके साथ ही फिर 6 महीने के बाद ट्रांसफर हो गई और चनियोट, जो थोड़ा सा और आगे मेरे, और जो मैंने होश संभाली है ना, जैसे जिसे कहते हैं होश संभालना, वो मैंने चनियोट में तकरीबन प्राइमरी तक उधर ही मेरा पढ़ा, उधर ही चनियोट. मुझे बड़ा अच्छी तरह, जो एक शहर होता है ना जिसे लव करते हैं, मुझे अभी भी याद है चनियोट से इतना ज्यादा मुझे. तो यार नहर क्रॉस करो तो आगे मैं आ जाता हूँ. तो नासिर की रोटी नहीं जानते हो? नहीं तो चनियोट वाले सारे अनुमान जाएगा. अच्छा, चनियोट को ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖੀ ਪਸੰਦ पहाड़ियाँ वो मुझे याद है, वो छोटे होते हम जाते थे वो. नहीं, उसका तारीखी रंगवे के साथ जो पहाड़ियाँ थी वो बड़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं. इवन चनियोट में भी 2 पहाड़ियाँ हैं. हाँ, उनका तरीके पर बंदर यही है कि वो ऐसा ऐसा काट के उन्होंने सड़कों पे बिछा देनी है. हाँ, वो वहाँ पे सड़कों पे पहाड़ियाँ नहीं रह जानी कर रहे हैं, ऐसे ही वो ठेके दिए हुए हैं उन्होंने. तो वो पहाड़ियाँ जो है ना बिल्कुल उनका बड़ा जबरदस्त तारीखी पस चनियोट के रहने वाले, इनको पता होना चाहिए. आगे जाके बात करते हैं, वो जरा वो अपना तारफ पूरा, नहीं तो पहाड़ियाँ अंदर आ जाएंगी. अच्छा. उसके बाद फिर वालिद साहब का तबादला मुख्तलिफ शहरों में, सरगोदे भी हुआ, फिर पलवाल, और फिर मुख्तलिफ शहरों से होते हुआ जो फाइनल था ना वो गुजरात. मलकवाल के आगे की उस तरफ पिंड मक्कू की तरफ से नहीं गए? नहीं या वो पलवाल रहे हैं. हाँ, उसके बाद फिर ये है कि वालिद साहब गुजरात, और उसके बाद उन्होंने तबादला नहीं होने दिया, तो गुजरात ही रहे. अच्छा, मुझे ये बताएं कि तकरीबन चलें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गई, अब आप किस साल में यहाँ पे आए हैं? 2000 में आए आप? 2000 में आए. आप 2000 में आए हैं, 19 साल हो गए हैं ना जी? 19 साल. थोड़े हो यार, माशाल्लाह, वेरी गुड. अब एक और चीज जो बड़ा, मतलब आपने जवानी की हवा कहाँ से आपको लगी, मतलब किस शहर में लगी? क्योंकि हर शहर की जवानी की हवा डिफरेंट होती है. लाहौर के ज्यादा भूंड होते हैं, फैसलाबाद के डरपोक भूंड होते हैं. जवानी की हवा पक्का हौसले लगा जब उन्होंने की वकास ना दोस्ती हुई. मेरे समझ नहीं आ रही वो पक्का किस नहीं, मतलब जो ग्रेजुएशन BSc वो उधर ही गुजरात से. अच्छा, चले फिर हम खोल के बोल लेते. पहली उम्र की मोहब्बत जो है वो पहली मोहब्बत आपकी किस उम्र में, कहाँ पे, मतलब कौन सी वो थी? जैसे क्रश होता है, कई दफा टीचरों पे आ जाता है, कई दफा कोई मतलब महल्ले की लड़की होती है, कई दफा खालिद ज़ुबैदा की बेटी होती है.
मुंह तरफ मुड़ने हुई होती है। वो सारे प्रोग्राम देखते हैं और भाभी के साथ बैठ के देखते हैं। नहीं पूछना तो बनता नहीं, है। ये बात ऐसी है कि मेरे वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने नहीं डेट मारनी जी, आपने मारनी। वो ये था कि कुछ स्टडी कुछ इसमें मसरूफ रहा और कुछ हम 6-7 बहन भाई थे, तो एक बड़ा हुआ घर था हमारा, कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं तरफ ध्यान ही नहीं गया। अच्छा आप जरा बताएं ना, आप तो जवानी में यहाँ पे आ गए थे, आपने भी बचपन में आ गए थे, तो यहाँ पे जवानी आपको कोई हवा शवा कब लगी? मैं बताया तो मैं तो बचपन में ही आ गया। आप बचपन में आ गए थे, तो जब जवान हुए तो हवा कैसे लगी, कहाँ से लगी और किसकी लगी? कोई मोहब्बत नहीं की, मोहब्बत नहीं की, तो आपको मतलब सच्ची मोहब्बत मिली नहीं अभी तक? बस हमारी तबीयत नहीं की। आपकी तबीयत ही नहीं की है? नहीं, लेकिन आप वो हाँ मैंने मोहब्बत नहीं की, बस मेरी तबीयत नहीं की। चीमा जी मैं बड़ा अजीब सा सवाल पूछना चाह रही हैं, जटा ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਇਆ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੈਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੀਰ ਚਲਾਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਹੁਣ। लैला मजनू जो है, मजनू भी जाटी था। अच्छा अच्छा, तो रांझा की सी, रांझा जाट नहीं देखो जी वो तो शाह साहब दी जेड़े मोहब्बत होती ना काम है ऐसे, वरना तो शादी होती है उसको शादी करते मोहब्बत नहीं ਮਕਾਜ਼ੀ ਉਹ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੀ ਕੋਈ ਕੋਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਤਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚਰਾਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਰਾਂਝਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਂਸਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਦਿਲੋਂ ਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ, लेकिन अमर हो गया। ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈਗਾ ਜੱਟਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹੋ, ਵੀ ਜੱਟ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੱਟ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਕੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਨੂਨ ਬੈਂਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਵੇਂ ਰਾਂਝਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਈ ਸਲੂਟ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੋਕੇਸ, ਇਹ ਜਨੂਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦਾ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੱਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜਨੂਨ ਦੇ ਚੱਲਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਕੋ ਰਗੇਦੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਲੇਖ ਲਿਖੇਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਿਖ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਲਣ ਮੁਤਾਬੀਆਂ ਚੱਲ ਦਾਣਾ ਬਾਤ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਟੰਟੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, क्या जोश, अच्छा क्या जोश जज्बा चढ़िया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया जटा ने नाम का देखो तो सही बातें की है उन्होंने, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि कोई बंदा तो है ना इस पैनल में भी अक्लमंद। हाय हाय क्या बात है। सारी बातें ठीक है मलिक साहब, लेकिन इसमें गुस्से वाली कौन सी बात? गुस्से वाली बड़ी वो उनका जो है ना वो कतार अंदाज़ बयान जज्बा जुनून के साथ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੂਨ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। वाह वाह वाह। अब आपके जुनून के मुकाबले में आप भी शेर व शायरी आजकल बहुत कर रहे हैं। नहीं कर नहीं रहा मैं तो, कहीं निकल जाती है, हो जाती है। कोई अच्छा शेर पसंद आए तो ये जैसे भी सुनाया ना आपको, कोई अच्छा सा सुनाओ ना। हाँ मैंने मोहब्बत नहीं की, हाँ मैंने मोहब्बत बस यार मेरी तबीयत नहीं की, हाय हाय हाय, गांव में इसलिए सैलाब आया है, हमने दरियाओं की इज्जत नहीं की। वाह ठीक है जी, उसको याद भी किया तो बहुत याद से किया, याद भी किया तो बहुत याद से किया, और भूल जाने में भी गफलत नहीं की। वाह वाह वाह। खैर करी जट भी शायर हो गए। ये तो कुछ भी नहीं, हम तो ये तो ताजा जट है ना। आती आपको जो है ना वो सफदर भाई जरा एक अच्छी सी जरा सुनाए ना इनको। इस तरह नहीं आती, लेकिन क्या कहते हैं कि तू दरिया था तू चढ़ा बहुत, मौजों में अपनी बड़ा बहुत, हम साहिल थे हम डूब गए, तेरी संगत में तेरी चाहत में। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। इसको कहते राशिद तेरा भी बनता है। राशिद के अबू बहुत स्ट्रिक्ट थे। ये भी हो जाएगा। वो एक शेर है, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, वाह वाह। न जाने किस जुर्म की पाई है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। ये मैं समझे शायद ये कहने लगे है दुआ याद मगर हरफ दुआ याद है। सिद्दीकी कितने चला गए हैं? अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको बताता हूँ, सागर सिद्दीकी को ले आते हैं। क्या पहला था कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, क्योंकि अब वो बहुत सख्त थे। बात ये बनती है, आप तो जेरों में इधर करो, मैं मिला ना अंकल को,
वेरी नाइस पर्सनालिटी, बहुत ही काम, सुकून, बड़ा प्यार करने वाला। नहीं वो आपके साथ था। अच्छा, इनसे जब बात करते हैं तो वो अभी भी जो है ना वो कमांड है, पता चल जाता है। आज भी कमांड ये एक होता है जब वो आए होते हैं ना, तो फिर इस मतलब हम कहीं बैठे हों या कुछ हो ना, तो 9 बज गए बुनी सराना मैं जा रहा और माशाल्लाह जो इस उम्र में भी अपने वालिदैन की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, इतनी ज्यादा खिदमत करता है, अल्लाह उसको जरूर जज़ा देता है और वो इसी जहान में मिलती है। आपने कुछ बात करनी है क्योंकि मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। बिल्कुल, मुझे अपना ब्यूटी टिप देना है, क्या आपकी इजाजत हो तो? हाँ, ब्यूटी टिप किसको मद्देनजर, किसी को भी नहीं, मौसम को मद्देनजर रखते हुए। मौसम चलें जी, आपका ब्यूटी टिप। तो ब्यूटी टिप आज के ये है कि सर्दियां आ चुकी हैं, अपने आप को आप बिल्कुल रैप करके लेयर करके निकला करें। कभी धूप कभी छाँव होती है, लेकिन सर्दी अपनी जगह पे कायम दायम है। अक्सर हमारे मूड और एंजाइटी हो जाती है, हमें मूड थोड़ा डिप्रेशन आ जाता है, तो उसके लिए ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, ये आपको किसी भी हेल्थ स्टोर से मिल जाएगा। तो ऑरेंज एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, अपने रिस्ट पे मल लें, अपने टेम्पल्स पे मल लें, और ये इससे आपका जो है मूड बूस्ट होता है, एंजाइटी नहीं होती है और फोकस और अलर्टनेस रहती है। तो अपना ख्याल रखें। जी वाकई था ये, हमें तो सबको ना इस प्रोग्राम में मल के आना चाहिए, क्योंकि जो कुछ यहाँ पे होता है ना वो सारा थोड़ा सा इधर मलाओ, थोड़ा सा इधर मलाओ, थोड़ा सा रेस्ट पे मलाओ, तो मतलब जरूरी है। सो दोस्तों वे ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के फौरन बाद मिलते हैं दोबारा से, तो भूलिएगा मत, अगर अब्बू सख्त हो तो इधर उधर नहीं देखना। You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम, 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स, पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-848-7000. It's 905-848-7000. Fatma Grocers. At Milton Health Center, we know it's important to have quick and easy access to healthcare provider. Our mission is to provide a safe, caring and compassionate environment where patients are actually listened to and are offered professional medical advice. We offer family medicine, walk-in clinic, travel and yellow fever clinic, circumcision, Botox and filler. Milton Health Center. Make an appointment today at 905-693-6400 or visit www.miltonhealthcenter.com. Red Mobiles and Computers, your source for all cell phone, tablet, and computer needs. At Red Mobiles, we fix it right the first time. We specialize in computer repairs, battery replacement, cell phone and tablet screen repair. All repairs are done in-house. We also buy and sell used mobile phones, desktop and laptop computers. Canada-wide unlimited talk, text, and data plans available for public, charter, and Lucky Mobile. Years of experience and 2 locations to serve you better in Brampton and at Mississauga. Stop by at Red Mobiles and Computers or visit www.redmobiles.ca. For the first 5 years, we got kicked out of every record company we applied to, but quitting was never an option. And 3 years later, our second album won us MTV India Artist of the Year.
We knew we were doing something really special when Josh became the brand ambassadors for Samsung Pakistan with 3 national campaigns. And it still amazes us that many of our fans still don't know we're Canadian. वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा के जेर एहतमाम 28वीं इंटरनेशनल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस सैटरडे 7 दिसंबर सगन बैंक्वेट हॉल 7180 एडवर्ड्स बुलेवार्ड मिसिसागा में मुनाकिद हो रही है। पाकिस्तान से मौलाना शाह अनस नूरानी सिद्दीकी, बरतानिया से मौलाना कमरुज़्ज़मान आज़मी और डॉक्टर वकार आज़मी खास तौर पर तशरीफ ला रहे हैं। इस रूहानी महफिल में पूरी फैमिली के साथ शिरकत कीजिए। मजीद मालूमात के लिए 905-257-1342 पर राब्ता कीजिए या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. वेलकम बैक टू शोकेस जी। दोबारा चलते हैं जट एसोसिएशन की तरफ। तो जट एसोसिएशन के सर आजकल क्या मकासद है? ये बहुत मतलब कितने 17-18 साल पहले। बिल्कुल मकासद तो देखें जो पहले दिन से थे वही हैं कि आपस में हम एक खास भाईचारा बैकग्राउंड और खास तबीयत के लोग हैं बेसिकली, तो हम आपस में इकट्ठे बैठे हैं। जैसे आप ये समझे दूसरी ऑर्गेनाइज अच्छा बाज लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ऐसी कोई चीज मैं चाहता हूं कि आप मेंशन करें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेमन एसोसिएशन है, अंसारी एसोसिएशन है, आपकी जो आराई एसोसिएशन है, ठीक है, ये इनका सिर्फ मकसद ये होता है कि हम आपस में एक तबीयत के लोग हैं, एक बैकग्राउंड के लोग हैं, एक कल्चर के लोग हैं, तो हम आपस में बैठ जाएं। जैसे एनईडी यूनिवर्सिटी की एलुमनाई एसोसिएशन, ठीक है, तो वो उनका एक अपना बैकग्राउंड है, आपस में बैठते हैं। स्कूल के डीपीएस वाले हैं, बिल्कुल, तो जो भी लॉयर्स की एसोसिएशन, अब ये नहीं है कि लॉयर्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं किसी और से, तो वो लेकिन वो जब इकट्ठे बैठते हैं तो आपस की बातें करते हैं। आप एक सब्जेक्ट उनको कॉमन ग्राउंड उनके पास काफ़ी होती हैं। फिर ये है कि हमारा एक एरिया सेम है, वहाँ की पॉलिटिक्स सेम है, वहाँ के मसाइल सेम है, तो और अक्सर रिश्तेदारियां भी आपस में, तो ये उस चीज़ को एक नाम दे दिया गया कि हम सारे जो है इकट्ठे होकर बैठे, राब्ता रहे, किसी मुश्किल वक्त में किसी मेंबर के या नॉन मेंबर के या वैसे कोई कम्युनिटी काम हो सके। इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी जो है एक क्या कह लें, पॉलिटिकली कह लें, सोशली कह लें, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट जो है यकजहती नज़र आती है। तो ये जस्ट अ प्लेटफॉर्म और नथिंग एल्स। इसमें ऐसा कोई इतने लंबे चौड़े कोई हमारे अज़ाइम मकसद आप कह लें कि जी इस तरह से नहीं है, लेकिन इकट्ठे रहना और एक दूसरे के साथ राब्ते में रहना बेसिकली, क्योंकि यहाँ देखें सोशल इश्यूज भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मिला के इसको एक एसोसिएशन का नाम दिया गया। दोस्तों ये चीज़ जो है ना, असल में मैं भी आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास कोई ओहदा नहीं है जट एसोसिएशन में, लेकिन वकास और मैं जो है ना वो जट एसोसिएशन के छोटे हैं। छोटे मीन्स के ये हमें आमतौर पे हुक्म देते हैं, यार ये करवा लेना, उस पर हमारे आने से पहले कुर्सियाँ लगा देना, ये कर देना, वो कर देना। जट एसोसिएशन जो है ना ये रब के बनाए हुए इंसान है और हर इंसान की तरह सेम है। मतलब बिल्कुल ये ना सोचें कि जी कोई हम किसी तरह का भी कोई ऐसा भेदभाव रखते हैं कि जी हम सुपीरियर हैं, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ चंद दोस्तों का यूं करते हैं। मैं, वकास और आप, हम एक और ग्रुप में भी थे,
تو وہ بھی گروپ تھا. تو یہ بھی ایک طرح کا گروپ ہے. مجھے کچھ لوگوں نے کہا یار تسی جٹ ہو, تسی کہ اپنے بہتا سمجھتے ہو, تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہم محبت بانٹنے والے لوگ ہیں, خدمت خلق کے لیے ہم ہر جگہ پہ کھڑے ہیں. اور ہمارے اگر دیکھا جائے تو یہی نہیں ہے کہ ہمارے دوست صرف جاٹنی ہیں. سو میں یہ وقاص سے بھی اسی لیے کروایا, بھائی جان کی طرف بھی جاؤں گا, وہ بھی یہی آپ کو کلیئر کریں گے. میں بھی یہ آپ کو دل کی گہرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو دوستو, یہ ویسے ہی ایک مل بیٹھنے کے لیے بہانہ ہے. ہم پیار کرتے ہیں سبھی قوموں سے, کیونکہ اللہ کی نظر میں کوئی بھی انسان کسی کالے کو گورے پہ, گورے کو کالے پہ, اجمی کو عربی پہ, عربی پہ ہے ہی نہیں. تو نہیں ہے تو نہیں ہے. کیوں بھائی جان, میں کچھ کچھ کامیاب ہوا ہوں کہ کچھ اور؟ نہیں, آپ بالکل صحیح ہے. میں یہ اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ ہم خیال لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور سے ایک مہینے میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں, 3-4 گھنٹے ہیں وہ ہمیں بھول جاتے ہیں کہ باہر کیا ہوا تھا. ہم فن کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور فیوچر کا کوئی پلان ہو تو وہ ڈسکس کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد اور کچھ ہونا ہو اس کو پیسے دے کے نکل جاتے ہیں. کیونکہ یہ مطلب سب سے پہلے نا یہ وہ جیسے پیسے لے لیتے ہیں. برات پرانے زمانے میں نا جو میں نے دیکھا ہوا ہے, برات جب نکلنی ہوتی تھی نا تو ایک چاچا باہر میں لفافہ پکڑ کے باہر بیٹھا ہوتا تھا, تھیلا بلکہ نا, وہ کہتا تھا پہلے میرے پیسے پڑھانا تو پھر دولہے نے جا کے ملو. سو وہ رسم کی طرح یہ بیٹھا ہوتا ہے. ماشاءاللہ 2 سال سے لگاتار پیسے اکٹھے کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اے فکر نہ کر, آج کل انہوں نے EMT شروع کیتی ہے, جتوں مرضی جان تواڈے اتوں دے جان گے. واہ, اچھا جی, میں چیما جی ہے جڑے بابا جی بیٹھے نا تواڈے جنرل سیکرٹری نے؟ ہاں جی, جنرل سیکرٹری سر. ہاں جی, میں اصل اتفاق دی گل ہوندی ہے یونیورسٹی تسی انہاں نال پڑھدے رہے 77 سر. ہاں جی, 42 سال سر, بڑی گل ہے. پڑھاندے رہے نے؟ ہاں جی, نہیں یہ دونوں ہی اتوں دے, دو پڑھے رہے نے. ہاں جی, اور دونوں اسی گرلز ہاسٹل دے چکر لاندے ہوندے سن شام نو, اس بعد چاہ پیندے ہوندے سن. میرا مطلب ہے کہ ہاں جی, بھائی صاحب تواڈے والد صاحب سخت نہیں سن؟ نہیں سر, میرے والد صاحب مینوں ہاسٹل چھڈ گئے سن. تے میرے پلے پا گئے سن. میرا ہاسٹل لڑکیاں دے ہاسٹل دے دوسری سائڈ تے سی. اگر میں کوئی چیز خریدنی ہوندی سی, کوئی کھانا کھانا ہے, تے مینوں انہاں دے ہاسٹل دے دوڑوں طواف کر کے پھر اوتھے آنا پیندا. ہائے ہائے ہائے, رستہ ہی نہیں تھا اور مجبوری. اچھا چلو, پیار کا موقع تو آپ کو ملا ہی نہیں, شادی کا موقع تو مل گیا نا. وہ کیسے, مطلب بھابھی کو کہاں دیکھا تھا پہلی دفعہ, کہاں پہ تم نے, ٹانگے کے پیچھے پیچھے؟ نہیں, وہ میری فرسٹ کزن تھی. اچھا, میری فرسٹ کزن ہے جی, فرسٹ کزن ہے. اب تو وائف ہو گئی نا, فرسٹ کزن. تو یہ فیملی, سو ایک دن حکم ملا گیا تو تیار ہو جائیں تیرا اتنے بیاہ کر. بالکل ایسے ہی ہوا تھا. تو آپ کو یہ کہنا ہی نہیں پڑا کہ بھائی آپ تو بڑے سخت ہیں, میں نے یہاں پہ شادی کی. انہوں نے سختی سے کہا کہ ادھر ہی شادی کر. اچھا ویسے میں نے اپنے ابا جی سے جب بھی بات کی تھی شادی کو, تیری عمر ہے یار, یہ بڑی سختی تھی. اچھا چلیں بھائی جان, ان کی تو والد صاحب کی سختی کی وجہ سے ہو گئی, آپ ہاسٹل کے چکر لگاتے رہے. لیکن ایک چیز سمجھ نہیں آتی, اگر آپ کو دونوں کو, آپ کو چھوڑ گیا آپ کو, اچھا فرق کریں کہ جی, اگر آپ کو, سب سے پہلے ادھر سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کو ابھی شادی کا موقع ملے تو آپ کریں گے؟ ابھی یعنی کہ مطلب آج کل میں ہفتے میں کوئی ایک شادی کا اور موقع مل جائے, اٹھ نہ سکے تو پھٹے منہ گوٹے. نہیں راجد, تمہارا کیا خیال ہے؟ نہیں, ابا جی ساتھ جو ہے وہ مرضی کی ہوئی تھی, اب مرضی سے کریں گے. یار ایک بیان رکھو, یار یہ تو مجھے لگتا ہے جیسے پی ٹی اے کی حکومت ہے. وہ تو میں مذاق میں کر رہا تھا بات. اچھا, شادی مرضی سے ہوئی تھی, تو پھر بتاؤ نا کہ کیسے امی کو بتایا کہ یہ ابو کو کہو گی ادھر شادی کرنی ہے؟ فیملی گیدرنگ میں ہی سب کچھ ہوا تھا. فیملی گیدرنگ میں ہی جی, تو یعنی کہ آپ بھی پورن طبیعت کے ہو؟ نہیں, پورن طبیعت نہیں ہے, لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے فیملی میں. تو آپ کی دل پہ ماں باپ نے رشتہ مانگا, اس طرح کہہ لیں؟ جی ایسے ہوا. آپ نے کہا کہ امی یہ خالہ کی بیٹی ہیں, میرے تایا ابو کی بیٹی ہیں. سو مطلب یار یہ تو خیر ہماری فیملیز میں چلتا ہے. بابا جی جدو تسی پیدا ہوئے تہاڈی فیملی چ ہور کوئی بچہ ہے سی نا؟ تسی مطلب مسز ملک کتھوں لبے؟ آج تک یہ پوچھا ہی نہیں ہے نا یار ہم نے. اور اس کی امی اور میری امی جو دونوں ٹیچر تھی, اکٹھے پڑھاتی تھی. میری امی ایڈمنسٹریٹر تھی, ان کی وائس ایڈمنسٹریٹر تھی.
ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਸ ਹੀ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਆਪਸ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਛੱਡਣ ਲੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ? मैं तो पहली बार हम देखा शादी वाले ने दुल्हन का घूंघट उठाया, दोनों की चीखें निकल गई। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਿਆੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣੇ नहीं लेकिन ओनू भी चीखा निकल गई। नहीं लेकिन बाबा जी आपकी पुरानी तस्वीरें देखें तो आप क्या हैंडसम हीरो लगते हैं। क्या बात है, बड़ा की और मेरी पुरानी आप यकीन करें, नहीं उबराय साहब को छोड़े, पहले आप अपने पे आए। वो पुरानी इनकी तस्वीरें मैंने देखी हैं तो आप देखो मोहम्मद अली हीरो ऐसे करके हीरो उसकी कोनी जैसा मुंह है इनका। वाकई यार। नहीं बाबा जी एक स्टोरी है मेरे पास, अगर आज ही बताएंगे भाई तो चाहते हैं उनकी स्टोरियां बाहर नहीं वो माजी की दास्तान होगी, अब उसको छोड़ दें। नहीं बता दे जल्दी। नहीं उसके फायदा कोई नहीं, अब उनके भी आगे बच्चों की भी शादियां हो गई। हाँ जी नहीं शुरू किया वो तो अभी भी नहीं बात आते। जब भी होता है ना ये मुझे पता है कहाँ पे है, लेकिन साहब जब भी होता है ना यूं झुक के जाते हैं, यार मेरी इधर फोटो खींचेंगे यार, मेरा और कोई काम नहीं है। आज ही ना जानते हैं ना, आज तो उनकी बहुत हो गई। नहीं देखो असल कि मैं ना 3-4 डिपार्टमेंट राइस साहब ते माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी ने को कॉन्स्टेंटली इंजीनियरिंग की थी इन्होंने। उस तो बाद मैं 3-4 डिपार्टमेंट बदले। मेरा जर्नलिज्म डिपार्टमेंट सी, फिर वो केड़ा सी उस्तादी और आईआर डिपार्टमेंट, हिस्ट्री तो अखीर च पार्ट टाइम जेड़ा लॉ कीता। तो मैं 4-5 डिपार्टमेंट बदले ना। सारे ने एंड दे के होना बाबा टाइम ही जाएगी। बस टाइम ही जाएगा। हां जी क्योंकि मेरा नहीं ख्याल किते भी फिट बंदे नहीं मैं किते डिग्रियां सारियां लई, जर्नलिज्म भी लई, अपना हिस्ट्री च भी लई, लॉ च भी लई, आईआर च नहीं लई। आईआर च जी तो दो रे 6 यूनिवर्सिटियां सन लाहौर दियां, कोई कुछ नहीं है ना। 6 नहीं सन, 6 नहीं सन, कुछ भी नहीं विकास, सिर्फ 2 यूनिवर्सिटियां 6 डिपार्टमेंट भी यूनिवर्सिटियां सन। हां बाकी भी सन। एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सी ते एक जेड़ा वो सी। अच्छा मैं कुछ नहीं बिगड़िया। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮਾਜਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ? मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया तो फिर मैं मेरी अम्मी गई, उन्होंने पसंद। यार अल्लाह दी कसम सब तो खोचल बाबा है वे यार। अच्छा मैं ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਚ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਲੰਟਲੀ ਨੇ कहता है कोई हिलो हुज्जत नहीं है, राइट में बोले और मेरे कुछ दोस्तें थी, उन्होंने मुझे दोस्तों को बताया तो हेलो बिलाल मैं ऐड करूं। अच्छा मैं कोई इस गल ते शर्मिंदा नहीं शर्मिंदा ते ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਤ, ਉਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਆਈ ਨੋ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮੈਂ ਫਿਰ जी आपको एक लाइटर मोड में सुनाता हूँ। एक हमारे दोस्त थे, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्ट थे, तो वो वहाँ पे सख्ती थी इस तरह के ना मूवमेंट की। तो किसी और कॉलेज में उनकी जो मंगेतर थी ना, उसके साथ वो कभी छुट्टी पे जाते थे। जो उनकी अम्मी की सहेली की नहीं मंगेतर थी उनकी, लेकिन वो से किसी और शहर में थी, तो जब उस शहर में जाते थे तो मिलते थे उसको। वो इंक्वायरी हो गई तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब आपने ये क्या किया? तो उन्होंने जवाब दिया था ना, वो एक क्लासिकल था। उन्होंने कहा था जी बहुत सारी बहनों के रिश्ते आए थे, उनमें से एक बहन की शादी मेरे साथ हो रही है तो मैं उसको मिलता हूँ। बहुत सारी बहनों को रिश्ते आए थे, इस तरह उनकी बहुत सारी सहेलियां थी, उन्होंने एक सहेली सजेस्ट की। मलिक साहब आपके काम देखकर तो मुझे खांसी आ गई है। बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा राय साहब की बात में इजाफा, जब हम यूनिवर्सिटी में थे ना फाइनल लेग में, तो जमात इस्लामी का बड़ा दौर हो गया था। तो एक जमात के बड़े अहम रहनुमा उधर आए और उन्होंने आके कैफेटेरिया पे तकरीर की कि अगर इस कैंपस में रहना है तो सबको भाई बहन रहे बन के रहना होगा। तो मैंने बड़ाई ने कहा शुक्र है यार असी तो जा ही अच्छा जब तेरी भी शादी वादी हुई थी ना, कैसे? वो बचपन में ही ना मेरी मंगनी, बचपन में जैसे ही तू पैदा हुआ उन्होंने फौरन वो क्या था जी हमारा एक प्रोग्राम था ना, हमारे पिछले गेस्ट थे जाफरी साहब और शैला जाफरी जी, तो उन्होंने यही कहा कि जी मैंने इससे पहले गोद में था। तो तेरा भी बचपन में ही हो गया, तू मतलब कोई 6 महीने का था जब तक उन्होंने मंगनी कर दी? नहीं मेरे अब्बू अम्मी मुझे मेरे फुफ्फो के घर लेके गए, तो मेरे फुफ्फा जी जो थे ना वो
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਤੋਂ ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ اور سب تو تابے دار بھی ہے ਤਾਬੇਦਾਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਬੇਦਾਰ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਖੈਰ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਰ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਭੇਦ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ एवरीथिंग ये फूफो के घर शादी हुई आपकी हाँ जी ताया के घर होता ही है कि ताया चाचा फूफी मासी मामा इधर ना दो तरह के लोगों की शादी एक चीज और मुझे ऐड करने दो मेंशन वकील साहब आपकी भी रिश्तेदारी में हुई है ना शादी नहीं टोटली नहीं आपके ससुर की बेटी आपकी आपकी भी रिश्तेदारों में हुई है अच्छा आपने एकदम मुझे ये मेरे ससुर की बेटी इन्होंने इनवॉइस भेजी थी चले कैरी ऑन हाँ जी तो ये जो है ना चाचा ताया फूफो फूफड़ मामा मासी इनके घर दो तरह के लोगों की शादी होती है एक तो जो लड़का बहुत काबिल होता है वो कहते हैं मुंडा बाहर नहीं देना ठीक है एक बिल्कुल निकम्मा संभाल लो इन्हों जो कि जवेद के केस में लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि यार बूढ़ा बड़ा तेज है तरक्की करेगा इन्हों फाड़ लो यहाँ जिसे कोई नहीं रिश्ता देता फिर मामा ताता चाचा ताया ज्यादा मेरा नानके इस काम च मारते हैं दूसरे कैसे नानके मारते या मासी मारी जाती मासी मारी गए की है मेरे पड़े में कोई कुछ नहीं देता लेकिन फुफ्फड़ की तरफ रिश्ता होना आपकी जो है ना कारकर्दगी और काबिलियत का क्योंकि फुफ्फड़ मोस्टली कब्बे ही होते हैं मुंह बोलता है कि फुफ्फड़ अगर मान जाए अच्छा फुफ्फड़ा है आई नो आपको फुफ्फड़ है आपको फुफ्फड़ है सब मर गए आपको फुफ्फड़ है ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਪਿਆਰੇ ਹੋ और रिश्ता करने के बाद बेटा जिस तेनू कुड़ी देती थी उन्होंने फिर मतलब यही होना थी पर एनीवेज प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो अपने इख्तिताम की तरफ जो है वो पहुंच रहा है दोस्तों हमारी 50th एपिसोड की हम एक दफा फिर से अपने गेस्ट जो हैं हाँ प्लीज नहीं यार आज पता क्या 50th है सही है सच के अलावा कुछ नहीं बोलना नहीं फिर रहने दे फिर तू खामोश रहा चलें जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए आज आप तो स्पेशली चुप ही रहे हैं पता नहीं क्या कुछ कौन आप मोस्टली खामोश रहे हैं मुझे जितना बुलाया मैं उतने टाइम अच्छा बुलाया मैं बुलाता हूँ यहाँ पे तो आज वो धमा चौकड़ भी आप चलो झूठ ही बोलो कुछ बोलो ना नहीं रहने दे सच में बोल नहीं सकता झूठ बोलना नहीं जाता नहीं इसको रहने ही दो ये 50th है अब ये मैं आगे भी आना चाहता हूँ 100वीं पे भी 75th पे भी तो रहने दे आपने सच की कह दी तो रहने दे चलें जी मैं आज आप सबसे पूछता ही नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूछता ही नहीं जाओ फिर इन जी सही मलिक साहब जी सर हुक्म करो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप माशाल्लाह इस प्रोग्राम का हिस्सा थैंक यू सो मच और रियली अप्रिशिएट दैट नाम ले लेके मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जावेद blessed to have you in my program and mashallah you take a full responsibility or ownership with the program which I like the most thank you बाबा जी जी सर आपका प्रोग्राम की हद से छोड़ के ना जिंदगी में आना ही जो है ना वो ब्लेसिंग है बड़ी मेहरबानी माशाल्लाह आप इतनी शफकत और मोहब्बत के साथ पेश आते हो हमेशा आप मुझे याद रखते हो अपने अच्छे अल्फाज में थैंक यू सर पता नहीं किस दिन मूड बदले तो शायद बदल भी जाए लेकिन प्रोग्राम की आप शान हो और प्रोग्राम की जीनत हो फरहाना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह आज तक जितनी भी एपिसोड्स हुई हैं 2-3 छुट्टियों के अलावा आपने जो की हैं वाकई यू गिव योर 100% एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट पीपल लव यू इन शो आप प्रोग्राम की जीनत अमान हो और साथ में भाईजान मोहम्मद अमान बैठे हैं कहने का मकसद ये है कि वकील साहब यू डिडंट हैव टू बट यू कम हियर फॉर 2 रीजंस वन आप हमारे प्रोग्राम की रौनक बख्शते हो और दूसरा ये है कि माशाल्लाह आप जिसके लिए लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ता है और पैसे देना पड़ते हैं आप माशाल्लाह कौम की खिदमत भी करते हो अपनी कम्युनिटी की खिदमत करते हो थैंक यू बड़ा साहब आप 3 दफ़ा आ चुके हो बार बार आप जैसे शख्स जो है ना वो इस प्रोग्राम में आने चाहिए और बार बार मुझे अपनी जो है ना मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आप जो हैं वो अपने ज़ेर साया ये प्रोग्राम चलवाते हैं ये कुछ करते हैं और माशाल्लाह यू ऑलवेज बीन अ वेरी गुड सपोर्ट टू मी सो आज मैं सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मुझे पता है कि वाकई
راشد نے پہلے سے لے کے آج تک ہر پروگرام دیکھا ہے. 3 دفعہ میں نے کوشش کی لیکن ہی واز آلویز بیزی. ظاہر ہے گھر میں مصروفیات ہوتی ہیں, کام کو کاج ہے. سو ویری مچ obliged ٹو ہیو یو ہیئر. بہت بہت شکریہ آپ بھی جو آپ نے بلایا. میں بہت دل سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی وقت آپ دوبارہ تیسری دفعہ آپ نے بلایا تو میں نے کہا میں نے رکنا نہیں, میں نے جانا لازمی ہے. حالانکہ میری وائف کہہ رہی تھی کہ نہیں, وہ ایک اور ہماری گیدرنگ تھی فیملی کی, تو ادھر جانا ہے, بڑی فیملی ہے. تو میں نے کہا نہیں آج تو میں نے جانا ہی لازمی. تو کیونکہ یہ میرا موسٹ فیور, میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا. جی جی بڑی ان کو پتا ہے کہ جتنے بھی پروگرام دیکھے میرے کمنٹس ان کو پتا ہوں گے, یاد بھی ہوں گے کہ نہیں یاد ہوں گے, لیکن میں کمنٹس لازمی کرتا ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں گیسٹ جو بھی آئے ہوتے ہیں. تو آج آپ پھر ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں. اب وہاں سے تو دیکھتے ہی دیکھتے تھے, اس پروگرام میں آنا کیسا لگا؟ مجھے بہت ہی انجوائبل ہوا, اور مجھے بہت ان سے آمنے سامنے ان کو ملنے سے اور دیکھنے سے بہت مجھے جو ہے وہ اچھا لگا. بہت بہت شکریہ آپ کا. کچھ کہنا ہے کہ ابھی بھی وہی میٹ یو دیز گائز. آپ میرا تھینک یو کریں, میں 4 دفعہ. اچھا چلیں جی, آپ کا میں تہ دل سے مشکور ہوں. ماشاءاللہ پہلے پروگرام سے لے کے آج تک آپ میرے ساتھ ہو. یو آر بیک بون فرام می ایز ویل ایز اے فرینڈ, ایز اے بردر. تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. سو آپ بند کرنے سے پہلے اجازت دیں تو میں چاہوں گا کہ ہم تمام ٹیم کی طرف سے ہم سب آپ کا اور شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. زبردست آپ نے کام کیا. ماشاءاللہ آپ نے اس پروگرام کو 50 ایپیسوڈ اس کی کامیابی سے کی, اور اتنے لوگوں کو آپ نے عزت دی جو یہاں پہ آئے, جنہوں نے اپنے زندگی کے مختلف اچھے لمحات آپ کے ساتھ شیئر کیے. اور میں اور اپنی ساری ٹیم کی طرف سے, بلکہ آپ کی ساری آپ کے لیے تالیاں. دیکھیں جی, زندگی میں سب سے مشکل کام لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے, وہ آپ نے بڑی بخوبی کیا, اور لوگوں کو ہنسانا ہی سب سے بڑی نیکی ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے. بہت شکریہ جی آپ سب کی محبت کا. دوستو کوشش کرتے رہے, مجھے ہضم نہیں ہو رہی نا اپنی طریقے. فرحانہ آج کی اچھی بات کی طرف ہے پلیز. آج کی اچھی بات یہ ہے کہ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں, اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں. واو, سچ اے ویری ویری ونڈرفل سینگ کہ جی کامیاب انسان وہی ہوتے ہیں کہ جو وہ کر دیتے ہیں نا, وہ دنیا اپنے فیصلے بدلنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. یہی کامیابی ہے. اور اگر آپ دنیا سے ڈر گئے اور اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیا کہ دنیا کے فیصلے آپ پر حاوی ہو جائیں, تو آپ کی شخصیت جو ہے وہ کچھ خاص نظر نہیں آئے گی. دعا میں یاد رکھیے گا. ایک چیز آج میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ ہمارا پروگرام لائک کرتے ہیں تو پلیز اس کے کامنٹ ضرور کیجیے کہ کچھ چاہیے نہیں چاہیے, کچھ غلط بولا معاف کیجیے گا. اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی 51 ایپیسوڈ کے ساتھ. ایک نیا آرا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.